Harvest yun, harvest. Harvest sa bagong palangre ni Master. Ibugno. Ipalayas. Ne Penhawk Habis. Yung mga update karon no. Mga inanitan na. Gabi nagkuha guys. Grabe bagong bunyag sa bagong palangre ni Master Penhawk Habis. Laki. Unsa man, palit na mo, barato na lang. Pero kanir dong ikog sa page. Gabi page oh, naglurat pa nga tao. Dada pa yung pang tadta panturtur na rin ah. Gabi. Basta bagong pa lang rin, Master Penhawk Habis. Ano yung kuha tanan guys? Katumbak rapo ga. Speaker no, dito na pantala no. Ano na mo kuha ng gaya na? Gabi ay. 21 pirasing bugaong